One. Victorinim, kamsahamnida. 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 Thank you very much. Bye-bye. Bye. Bye-bye, Teacher Grace. Bye-bye. Thank you sa help. Thank you, sir. Bye-bye. Kamsahamnida. Bye-bye. Oh. Victorinim, kamsahamnida. Oh. Hard Thank you work so much. for giving ice cream. Thank you Oh. so much. Oh. Payment. Thank you. Oh. Kamsahamnida. Bye-bye. Bye-bye, Chair niya. Bye. Bye, sir. Mama 기부? Oy, hatag siya mo, mama. Duha kamot. Wala no. Thank you. Kamsahamnida. So, reward na sa pagpicture ni mo ni Chelsea. Ay, mo. Oh, yes, reward. Nice picture. Nakakita kayo mo? Yes, mo tanaw man mi. Okay. Thank you. Oh. Thank you. Yes, Papa. Bye. Thank you. Study hard, Chelsea, ha? Okay lang. Oh. So, allowance na, ha? For school. Uncle Victory ni may nasaya kamsahamnida. Wala na. Wow, thank you. Sir Merlinda, kana daw 2,000 mo daw ng hard work fee sa imong pagluto pag Sunday sa atong Aguila Resort. Picture name, kamsahamnida. Jandy, allowance. Victory ni kamsahamnida. Allowance sa nimo ha. 마람이 거기 그걸로 과자 사 먹어. 엄마 주지 마. Marami 마마. coins. 몰라? O ha, imuha na ha, dihatag sa imong mama. Victory ni kamsahamnida. Sabot? 원하는 거 다 사줘야 돼? 아니야. 원투 핏. 원. Kamsahamnida. 사치다. Victory ni kamsahamnida. Kamsahamnida.